ଇଲୋ କଣ ଶୀତ ଦିନେ କୁକୁର ଛୁଆ ଦେଲା କି ଖଟ ତଳେ ପୁରା କାନ୍ଦୁଛି ତୁ ଗୋଟେ ଖଟ ତଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ? ନା ନା ବୋଉ ଖଟ ତଳେ ମୂଷା ମରିଯାଇଛି ତ ଖୋଜୁଥିଲି ତାକୁ ଆଉଥରେ ମାରିଦେବି କାଳେ ଗନ୍ଧିବ ତତେ ପୁଣି। ଆଉ ତୁ ଆଜି ମୂଷା କହୁଛୁ କାଲି ଖଟ ତଳେ ଗୋଟେ ଷେଣ୍ଢ ବାହାରିବ ନହେଲେ ବାଘ ବାହାରିବ। କଣ କରୁଥିଲୁ କଣ? ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେଲା। ରାତିଟାରେ ବି ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମାଡୁଛି। ଇଲୋ ଶୋଇ ଘର ବୁଢା ମରିଥିଲା ତା 11 ଯାଇନି ତା ଭୂତ ଆଉ ଲାଟିନ ଘରେ ପଶିନି ତ କିଏ ଅଛ? ଧନ ଟିକେ ଶୁଣୁ ନା। ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ତା ଭିତରେ? ମୁଁ କାଇଁ କାନ୍ଦିବି ମୋ ଆଖିରୁ ଝାଳ ବହୁଥିଲା ତମ ବାଥରୁମ ରେ ଫ୍ୟାନ ଫ୍ୟାନ କିଛି ଲଗାନା ଗରମ ହଉଛି ବାଥରୁମ ଭିତରେ। ଆଉ ତ ବୋପା କହୁନୁ ଏସି ଦିଟା ଆଣି ଲାଟିନରେ ଲଗେଇବୁ ତୁ ବସିକି ଗପିବୁ ତ ଧନକୁ ବୁଝେଇବୁ 5 ଷ୍ଟାର ଏସି ଲଗେଇଲେ ବିଲ କମୁଥିବ। ଘୁଙ୍ଗୁଳି ମାରୁଛି ଧାନ କଟା ମେସିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଏଇ ଟାଇମରେ ତା ଫୋନ ନେଇକି ମୋ ବେବି କୁ ଟିକେ ମେସେଜ କରିଦେଇ। हेलो बेबी सुनु एटा मो बहु फोन मेसेज करछ मते ब्लॉक करछ बहु फोन जमा ब्लॉक करबे मते हला। अरे बाड़ी पड़ा तू कोन मो नुवा टेक्नो पोभा कर फोन नै गपुचु नुवा फोन टा की अब सेही त मो बेबी को के मेसेज करछली बा बेबी माने बाबा को मेसेज करछली आई लव के लक्ष्मण रेखा नै काई थांते काई तो मई पमंडल कोन अंकुनी 3 BHK फ्लैट खोल दैचंती तू तांको लक्ष्मण लेखा नै विदा करिवु दे मो नुवा टेक्नो फोन। बेबी तमे जानछ तमे जो मते देना छ टेडी बेयर गिफ्ट ताक मो जरी रे पसे एजा नसा खेलुछ तमे गिफ्ट रखछ ना रखिना कहिला वाह आज पर्यंत बो को गोटे गिफ्ट देई परलानी किंतु बेबी गिफ्ट को जरी रे रैपर कराई रखा होची तोडू तो भलो मो टेक्नो फोन एटलीस्ट खुशी रो तो उपहार दउची केमिति कोन तो उपहार दे देला बा टेक्नो जदि हम घर पाख रिटेल स्टोर टेक्नो फोन किनिबु छिना किछि तते गिफ्ट मिलिया कथा मिलिबो सत्यर ना कोन 100% गारंटी वारंटी हो देखि ठीक बेबी कथा रे बेबी सुना मो बहु मते कथा करे दोनी मो पेग पत्र नै तम घर फेरारी आस जाउ तम घर बसी मिसी गपिया काई तो बेबी को कहू मो कान तळे गोटा सीडी पकेई तापर गोटा फ्लैट किनी गपिबा। बेबी तमे कोन किनिबो ना कोन टेक्नो फोन रे किनि दियो मो फोन टा मते देई दियो टेक्नो फोन मु कहकु देबी ने देई नुवा टेक्नो फोन बा चकचक छाडुनी मु पुआ आइलानी रख रख बहुत तोरे टेक्नो फोन टा देखि मने पहिला मोर ना फाइनली ब्रेकअप हे गेला हे सेकरा छाड़ टेक्नो फोन बडे ऑफर दउची मो पे किनि दउनु हौ तू से कथा छाड़े अक्टोबर 31 जाके ऑफर अछि ता भीतर आउडा नुवा मांडू पटै दे टेक्नो फोन आनिबु ताको गोटा दबु तू बडे खोज दउनु देखिलो ए फोटो चलिबो आ सुंदर जियाटा आइची ए फोटो एका जियो बोदे सब राइट प्रोफाइल देखो लेफ्ट प्रोफाइल काई तार कोन आलो से छोटो बेले धनुषी खेलुला यही कण गोटे तीर बजला एमती अनुची माने लेफ्ट प्रोफाइल आखि तार नाही से मत अनेब केमिति बा कोन ये